हेलो व्यूअर्स रज उपलक्षे आपण मानक अभिनंदन। आज हूँ रजार सजबाजा बा प्रस्तुति पर्व। आज जेहेतु गुरुवार गुरुवार आम लक्ष्मी मंदिर आज पलि आसवा। लक्ष्मी मंदिर पूजा सारी आसी आज आम कौन कौन पिठा सब करवा आपण मानक ये वीडियो माध्यम देखु। तेबे चलतु जीवा। एबे देखंतु मो मंदिर पलि आसली आ नना को भोग देली फूल देली फूल ए नना चढ़े देले आ भोग ए लगाउछंती। भोग लगे सारा पर आम घर को जीवा। हाँ से कल रात मु भेजे बिरी देखो ये बिरी दहीबरा भेजे चाउल पोड़पिठा करवा चाउल पोड़पिठा और ये बिरी चाउल भेजा चकुली एबे आमे प्रथम रज दिन आम चाउल पोड़पिठा करवा गुड़ देकी जनता पोड़पिठा आ लास्ट रज दिन आम बनैबा बिरी पोड़पिठा। से चाउल पोड़पिठा बतुरे देती रात एबे धुआ धुई करवा धोईकी ताको बाटिबा। एबे देखंतु माँ तार बिरी धोइला बिरी सब धोई सारा बिरी धोई सारे आ चाउलटा खाली धोई दे पोड़पिठा चाउल माँ धोइबा जाऊँ। देख चाउल धोई सारे आम बनैबा पोड़पिठा। मुझे नड़िया भांगी जाऊँगी नड़िया देखो फटई सारे देखु माँ सब धोई धाई जाइए बिरी चाउल बिरी दहीबरा चकुली आईटा आम पोड़पिठा जनता पोड़पिठा माँ धोई देती आम बाटिदबा। प्रथम चाउल को बाटिदबा। देखो मुझे बाटिकी सब रखीदेली एटा बरा बाटी देछि आ एटा चकुली एटा बुढ़ा आमर पोड़पिठा बाटी देछि आ पोड़पिठा मुझे प्रस्तुत करी। तापर आम बरा दहीबरा प्रस्तुत करवा। दहीबरा टिके अधिक करछि कारण मो साना पु बहुत भल पाए आटा चकुली रखीदेवी आनटा आम जो खाइबा से चकुली करी खाइबा। तेरे चलतु प्रस्तुत करवा पोड़पिठा। तापीगला कड़े आम ए पूरा भरवा मुझे छेना आ नड़िया नहीं पूरा एबे देखंतु आम नड़िया भल भाजी हो गलानी आम ए छेना को पकेदबा। छेना को पके टिके खेलैदबा। देखते छेना आ नड़िया भल भाव मिसी गला। यही समय आम गुड़ दबा गुड़ को देखिए आम गुड़ पकेबा। गुड़ मुझे गोटे नड़िया आ फाड़े छेना नहीं से अनुसार गुड़ पकेबा। जेहेतु आम पुणी गुड़ जंतिबा तेणुक मिठा टिके कम है चलो। देखते पूरा आम भाजी हो गला। आम गोलमरीच गुंड ये समय पकईदे गोलमरीच गुंड पकईले तार टेस्ट बहुत भल लगे बास्ना भी भल आसो। गुड़ जिनस गोलमरीच गुंडा पकईले बहुत भल लगे। आम पूरा हो गला आम करदे तापर आम जंतिबा। एबे मुझे कड़े पूरा बाहर करदेली आधे पानी देदेवी जंतिया पोड़पिठा। गोटे बाउल मो पानी देछि 750 चाउल नहीं से अनुसार मुझे देखिए पानी को नेले। एबे मैं देखो सोला को भिजैक रखी मुझे पकेबी। तापर ये काजू किसी पकेबी आ नड़िया को मुझे खंड खंड कर रखी पकईदेवी। आ तेजपत्र गोटे रखी छोट छोट कर पकईदेवी। तेजपत्र पकईले तार बास्ना भल आस।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପକାଇବା ସୋଲାକୁ। ସୋଲା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୋଲାକୁ ଆଗେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଯେତେ ତମେ ଇଏ ପକାଇଥାଅ, ଟିକେ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ, ଗୁଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ମିଠା ଅଂଶ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଠି ଲୁଣ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା। ଗୁଡ଼ ଆମେ ପୁରରେ ପକାଇଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା। ଚାରି ଚାମଚ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲି। ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ବାଟିକି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣ ଭଳିଆ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବି କରିପାରିବେ। ଆଣ ଟିକେ ବାଟିକି ନେଲେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ତୁଆଣିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ। ଯେତେ ପାଣି ଦେଇକି ଜନ୍ତିବେ ସେତେ ଜନ୍ତୁଆଣି ସଫ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ପିଠାଟା ପୁରା ନରମ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି ପାଣି ସହିତ। ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଆଣ ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ କଷି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଦେବା। ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଲେ ଦେଖିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଆଣ ଜନ୍ତିଲା ବେଳେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି। ଜନ୍ତୁଆଣି ଦେହରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆଣକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ତା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଓଭାନରେ ତାକୁ ବସାଇବା। ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତା ପିଠା ଓଭାନରେ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଭାନ ଡିସ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ରଖିଛି, ତାକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବି। ପୋଡ଼ପିଠା ସାଧାରଣତଃ କଦଳୀପତ୍ର ଦିଆ ହୋଇ ଚୁଲିରେ ହୁଏ। ଆମର ତ ଚୁଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଭାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଜନ୍ତା ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଗୋଲ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ତା ତଳେ ଦେଇଦେବି। ସାଧାରଣତଃ ଚୁଲିରେ କଲେ କଦଳୀପତ୍ର ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ମାଟି ପଲମରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଓଭାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଆଣିକି ଗରମ ଗରମ ନଦିଦେବା। ଗରମ ଗରମ ଦେଲେ ଜନ୍ତୁଆଣିଟି କେନ୍ଦୁଆ ହୁଏନି ପିଠାଟି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଆଣିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣି ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ଡିସ୍ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହାତରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଜନ୍ତୁଆଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖିବେ ପିଠାଟି ପୁରା ଗୋଲ ଭାବରେ ବାହାରିବ, ପୁରା ପୋଡ଼ ପିଠା ଭଳିଆ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଜନ୍ତୁଆଣି ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ହାତରେ ଘିଅ ଟିକେ ମାରି ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟି ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ହାତରେ
जमा भी लगनी जंतुआणी। अधा लगे सारा पर आम पुर दबा नड़िया छेनार पुर को एबे देदेबा भल भाव नड़िया छेना पुर को देदेवे जेपरी पिठार टेस्ट बढ़ीज। छेना नड़िया पुर जिते देवे देखिए पिठार टेस्ट बहुत भल लगे। आ पुर दे सारा पर हाथ में एमती चापिदेवा भल भाव में जेपरी पुर भीतर पशिज आ काटिला बेले जमा भी बाहर पुर यहीपरि भाव में आम पुर को देदेबा। पुर दे सारा पर आम जो जंतुआणी रखी पुणी तापर देदेबा आ भल भाव में ताकू चारिआडे स्प्रेड करदबा। देखिए पूरा पोड़ पिठा भली बाहर सीझीगला पर नदी सारा पर हाथ में टिके एमती गुआघिया नहीं जी आ भल भाव में चारिआडे लगेदेवे। नड़िया किछि आउ काजू किछि नबा सजाइवाई देखो मुझे लंबा लंबा कर नड़िया काटी देइथिली ताकू सजाई दउछि। पोड़ पिठा सजाइले देखा सुंदर देखा जाए आ खाइबा को समस्त इच्छा हे आ टेस्ट भी बहुत भल लगे। आम सजाई सारा पर आम ओभान रे ताकू रखीदबा सीझापी घंटे छाड़ीदबा पूरा सीझापी घंटे पर आमर रेडी हो पोड़ पिठा। एबे हमर सजा हो गला आम ओभान नहीं बसईदबा। आम बरा छाणीबा देखो दही बरा मुझे बरा बाटिक रखी आ पानी रखी पानी रे आम सांगे सांगे छाणला पानी रे पकईदबा। पानी रे पकईदे दही पूरा सॉफ्ट हम दही बराटा आने टाण हो पछरे पकईले सांगे सांगे आपण मैंने छाणीबे तो पानी रे पकईबे पानी रे पकईले सॉफ्ट हम दही बरा। देखो मु आगे देखुची तेल तातिला ना टिके पकई तेल तातिनी तेल ताति जाइए सांगे सांगे उठी जाता आणटा। हाथ में टिके पानी हाथ मार देकी तापर आम बरा आण को धरबा। हमर बरा हो गला बरा को एबे काढ़ीदबा काढ़ी सांगे सांगे पानी रे पकईदबा दही बरा पाई। गला 5टा दही बरा ये भाव में आम सब छाणीदबा। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइए दही बरा। रज उपलक्षे आमर जो प्रस्तुति पर्व आपण मानक वीडियो माध्यम देखलु आपण मानक किपर लगला आपण मान निश्चिंत कमेंट करी जणेबे। आम चैनल को नुआ देखुतले सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे और बेल बटन क्लिक करने को जमा भी भूलिबेनी। आज एतिक रहलु नमस्कार जय जगन्नाथ।